Okay, start na ta sa to ang Super Class B bakbakan na ata karon diri sa Barangay Taptap, Cebu City. Team Guadalupe versus Team Consolacion. Team Guadalupe, Darlene Shantoy, Konsehal G. Team Consolacion, Jomar, Alex og Jojo. Start na ta. Serbisyo ni Jomar para ono ni. Jomar, nag-ilog na si Shantoy dito, si Darlene. Score na, ono ng Team Consolacion. Jomar again. Na Darlene. Out, score na naman Jomar. Para 3 na ning serbisyuhan ni Jomar. Pasalamatan na to ang main sponsor na atong barangay captain diri sa Taptap ha. Tara, Alex. Ayaw Alex. Saan naman Alex? Ang main sponsor na to ani nga si Brian Malasarte, barangay captain diri sa barangay Taptap. Serbisyong Konsehal G. Jomar. To Shantoy. Asa naman natoy? Wag kaabot. Serbisyong Jojo. Wapa, dera dre. Score committed by Jojo. Away, Jojo, away. Out and decision, out. Shantoy ang serbisyo. Kuha pa Jojo. Shantoy, naglayat-layat na Shantoy nga to. Dera, saan naman na Konsehal G? Nasablay naman na sa Konsehal. Serbisyong Alex. Kuha pa, orang Darlene. Pitik ni Jojo, sablay. Shoot out ha sa to ang mga kauban rin vlogger karon ha nasa atbang Ryan Ruby. Shoot out. Okay sa tong gusto og sounds, light and sounds diya sa Compostela Davao de Oro. Ay mo kalimot ultra light and sounds naara na diya sa poblasyon sa Davao de Oro. Duolara na ninyo. Pangutana mo diya, ilado kay na diya. Serbisyo na naman ni Jomar. Okay sa tong ganahan magpadikorit Dibu Kasal Bunyag. Kontakan niyo na profile ni Edmar G Kapangpangan sa iyang Facebook page. Shantoy kuha pa di na gyud maapsa ni Alex. Score. Set out. Serbisyong Konsehal G. Para pila na score ni. Tora Shantoy. Look, kuha pa Jomar pero kaabot. Bale. Kuha pa day. Konsehal G. Serve Konsehal. Kuha pa Jojo. Tora, gibalik. Out committed by Jojo. Servisyo na naman ni Konsehal G. Tora Jojo. Shantoy. Kuha pa Jojo. Tora Darlene. Lagi balikan si Darlene. Ngiga Darlene pinakat ang bulas net. Serve Konsehal G. Tora Jojo. Tora Shantoy. Tora Alex. Kusuga naman na Shantoy ay. Kinaya ng bola dong. Naparabay super klase karon taon dong. Di daw tayo magamit ani. Konsehal G na naman ang serbisyo. Girali ng Konsehal ang serbisyo. Tora Jojo. Awana, tagak na Jojo. Olag, wapa. Tora Darlene, na Black Panda. Away, committed by Darlene. Serve Jojo. Score Jojo. Lipat si Shantoy sa bagis. Jojo na naman ang serbisyo. Dara Alex, kuha pa. Dara Black Panda. Black Panda. Lopig silang Alex. May ang pagka-deliver ni Alex eh. Servisyo Jojo. Dara gibalikan si Jojo. Ora Shantoy. Dara Jomar. Ora Konsehal G ni porma na si Alex. Alex. Wa kaatras si Alex ay.
Oh, servisyon Santoy, score Santoy, score. Bali na, bali. Kini mo ibali. Oh, servisyon Santoy para City na ni servisyon Santoy. Wah, Santoy. Yara, Santoy gibalikan naman na Santoy. Wala na unsa naman tong. Oh, last touch, last touch. Serve Alex. Alex to Darlene na Black Panda. Suara, kusuga Jo. Kuha pa oh. Jomar, ugpokmar. Oh, ugpokmar. Servisyon Darlene. Kuha pa, Darlene. Kuha Alex, kusuga naman Alex. Kuha Jomar, umpok-umpok. Jomar, toy! Ayaw na anaambula, toy. Kusuga naman na siya, toy. Kuha pagyapong konsihal ay. Diara. Alex, dagan. Di naging maapsan ni Konsihal G. Bisa pagkutsao ni Konsihal G dagan. Di naging maapsan ang bola. Oh, serve Jomar. Kuha Konsihal. Jojo, pitik. Piktos ni Jojo. Connect. Serve Jomar na naman. Tuang Konsihal J Padong. Jomar, gibalikan. Para Darlene. Oh, score Jomar, score. Out si Darlene. Oh, si Jomar. Oh, Darlene. Yara, Jomar again. Santoy. Jojo, pitik. Jomar. Di ara, kuha pa. Alex. Kuha na. Nala, nagsugod. Nagminalmalay sila. Minakbakes bola. Tuwa, Darlene. Oh. Dagan, Darlene. Nakuha ko, Darlene. Oh, Yara, gibalikan ni Jojo. Yara. Asa naman yung bola pa dong. Oh, inside. Sorry, outside. Oh, service yung Cons G. Yara, kuha pa. Yara, sugod na. Jomar. Kuha Darlene. Alex, Yara. Kuha pang Konsihal G. Piktos. Kuha na yun. Nabantayan ni Jojo dito yun. Mayong pagka-deliver ni Konsihal G. Gidor to door. Oh, service yung Konsihal G. Kuha Jojo. Yara, Darlene. Yara, Alex, kuha pa. Ana, asa naman na padong. Konsihal ang bola, Konsihal. Guales City atong score. Servisyon Jojo para Mulabaw. Jojo, ibalikan Jojo. Darang Konsihal. Para Alex. Jomar. Alex, kusuga naman Alex. Ayaw na palabi yung bola, Alex. Dara, kuha pa. Jomar. Kuha pa gapon, no? Alex. Out of coverage area si Alex. Oh, tie score pa ta para labaw ni. Oh, labaw na. City 8 na. Committed by Santoy. Oh, servisyon na naman Santoy. Score Santoy, score. Noy City. Oh, Santoy na naman. Oh. JCT atong score, JCT. Oh, servisyon naman ni Santoy. Tuara Santoy, dagan. Ay, out nga blow. Oh, para daog ni, servisyon Santoy. Tuwa Jojo, Santoy toy. Kusuga naman na toy, Santoy. Oh, Alex. Kuha pa eh. Yara, Jojo. Mayong pagka-deliver ni Jojo. Gidor to door sa tubangan ni Darlene. Servisyon na naman sa Team Consolasyon. Walay imposible ha. Basta mo trabaho, pirmi. City 11. Serve Alex. Jojo, kuha pa. Yara, Jojo, Piktos. Kuha pa. Alex! Wala! Kuha pa yun. Diara, gibunala nagmaayo dire. Asa naman na padong ang bola Santoy. Serve Alex. 8-11 na itong score para 9 na ni. Service yung Alex. Yara, nagwawag na. Yara, Darlene. Jojo. Yara, Darlene. Atras, Darlene. Darlene na naman. Ngangiga Darlene ay. Iyahaman tanan. Ora Alex, drop kayo. Jomar. Jojo. Darlene. Yara, Konsihal. Ora Jomar.
Last touch committed by Jomar. Servisyon Darlene, para daog na ni Darlene. Suga naman na. Ayaw na ana Santoy ang bola Santoy. Tantoy toy. Nangiga Santoy toy eh. Kuha pa. Tara. Darlene. Alak ngiga na ni Dara Santoy si kuan. Hala pikto si Jojo. Dagan Santoy. Kuha pa Santoy oh. Away committed by Santoy. Service yung Jomar para Noibi. Kuha pa. Diarakos. Sugaw eh. Darlene yung plastar si Darlene. Diara si Darlene na naman ning lupad ng Agila sa Guadalupe. Tanawa ang Agilas Guadalupe. Para daog na ni servisyon konsyal. Kuha pa. Diara kusuga naman na konsyal. Ngigal piktos eh. Jojo. Santoy toy. Diara. Konsihal. Asa naman na pa daw ang bola konsihal. Servisyon Jojo para Noibi. 8-11 atong score ha. Noibi na committed by Jomar. Noibi 11 na atong score kini para GS ni kung swirtehon ni servisyo hang Jojo. Diara Santoy toy. Kuha pa. Darlene. Ipahikap sa nang bola Darlene. Serve Santoy toy. Santoy, kibalikan Santoy eh. Side out na naman. Ikapilan na ni natong side out ha. 9-11. Kini para G's ng servisyo ang Alex. To Darleno. Jomar. Jomar na naman. Santoy. Kalma lang kay Santoy. Aras Darlene. Jomar. Jomar na naman to Darlene. Ay, ning score na gyud. Jess 11 na, Jess 11 na itong score niya mga kabosing ha. Kaning servisyo kang Alex. Para 11 na ni, para igualis ng servisyo ang Alex. Darlene, Alex, Darlene na naman. Jomar. Para Jomar na naman. Jojo. Nakuha pa eh. Agay, di lagi mo kuha. Nakuha pa. Tiara. Kuha pa eh. Jojo, tagak na sa Darlene. Gingigan Jojo ay tagak. Tie score 11 na ta. Tie score 11 para daog ni Alex nga service ha. Aligreha nga to ang duwa diri sa barangay Tap-Tap ay nagligas rang score. Yara tie score 11 Jomar. Ning daog ang team Konsolasyon sa tong gimuan sa tong bakbakan diri sa barangay Tap-Tap Cebu City.